पे है। ऑपरेटर प्राइम, जरा ट्रेबल फ्रीक्वेंसी देना। तो कैसा लगा मेरी प्यारी जनता हमारा ट्रेबल? तो अब आइए मिड फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। বলেছিল করবে দেশ ছাড়া, তাদের এখন বলছি আমার সামনে এসে দাঁড়া, আমার নাম হারা, তোদের মারবো খাড়া খাড়া, আমার নাম হারা, তোদের মারবো খাড়া খাড়া। যারা আমার দিয়েছিল বাংলার বোতল ভরা, তাদের জন্য ধরিয়ে দেব রক্ত নদীর ধারা, রক্ত নদীর ধারা। আমি দাদুর বডিগার্ড, আমার নাম হারা, মারবো খাড়া খাড়া, দাদুর সামনে এসে দাঁড়া। क्या है? मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग बहुत उत्तम मचा रहे थे। ये भूल कैसे गए कि तुम्हारा सामना तुम्हारे बाप से होने वाला है। वासुदेव म्यूजिक प्रेजेंट सीके टाउन से एसडी रिमिक्स, सीके रोड से। तो अब बेस की बारी, तो चलिए दमदार बेस टेस्टिंग को देखते हैं। YouTube by the Hoodie.